Ghana is born dwumadie na yɛde so nyame nhyira wɔ na nyame nhyira yɛn nyinaa sɛ yɛboa mam mpuntuo atumi aba wɔ Ghana is born bɔn wɔde sɛ wobɛtumi asubscribe obɛ like na wahyɛ sadɔmɔ no kɔ a mia so kran sɛdeɛ bɛyɛ na automatically no wo nsa bɛtumi aka na wakɔmɛnse na wabɔ mpayɛ na ade ama wo nua bi na yɛ adwenkyerɛ nso atumi atumpɔn medical bɔ mo nka yɛ sɛ yɛn first letter ɛkɔ ɛwɔ Minister of Local Government ye postu yi MS between 201 or 2 million titiska Ghana heya ye pese ye official letter esese ko GPRTU behwe ye mrante ne baba wo kyela wo de kaka ene kwayo betimi afaso wo mo nya pension wo ko nkwara points bebrebe ya kire bekenka ne nyina ho asem letters ahodo adi akire nyina ye guso se ministries bia nsa beka na letter ne ya dwenkyira ye wo se de beboa amampuntu abade Ghana is born ye be ye famode ye mompaye ye da wase titi kwapra mo nyame beka sa kire ye nyu hu ye mobo na giye e wo Yesu de munti amen yenara ya sasini ya bode ne maye moja na nanom hwegu horeto homaye adru mini woso se yebe ye biato aso yes asese ye bi to aso Yesu ye yire empa ho asuafo de kan Ghana mampanie wonu wadwuma yefo o ministers o MPs ani wadwuma yefo nyina wo mpanimfo nyina nananom ni mpanimfo a wo man mu ye yire empa mo monsori panwam o monsori panwam o monhye mo sapom nso yetam mo chipintin na yemwa na mpuntuo emra oman mu na enchirima mrantie ne mabaawa no a eba no atumi adi ye wo galamsey so entie na ye hwe aban saase ene ahemfo saase stool land and government land ayiro oman ya yetimu Ghana hai ayire se abanya nsori penhwam na wan yen hyehyeye anti committee a yenso siye paa no Ghana mampani ti committee o na omunyen hyehyeye both stool land and government land nipa nsase ho ye kuwo anse muti de si ewo yinu bekwa mu ho America fo mienu a so mpese o mbesi hospital so mpese o msi clinic o die asase o mabegye na amanfo akoho ye begye asase no manipa prepra asase o odi be yade Ghana mampani na nado dan kwakufu ado His Excellency yenua baumia monsore panhwam ti committee sani ebe ya ye nsase no awudie ni niam ekoso no ebe kopom kakramaye ye nsase kura ne bo dine dodo sese wo hwe nsase ebo a ekono a enchiri makura ye nhunu kwana ombepa so ombenya sase no won sisi ba bia omde ompripu ebeto na nsase no a ene ye twitwa kwa akwayinam edwanim agudie bianim hwinim ha se yansori penhwam amwa na ye gina ho na ye hwe ha sa Ghana fo nyina moma yansori penhwam wo na ye mo ya hemfo ne ye mpanimfo se de be ya stool land government land no ehun betimi abampa so ese galamsey yi abai no kwasemini ebi o ha obeti na wohini bia sori na ese oboy ye nananum amane ansana enka yahunu kwa ye bepa so asi galamsey nano nananum yesrem wanidiem asase ne damubomu yesi ye stool land enti muan kasampo ese motrase hunu ehye ese muye ebo si ade na no ansana bankrabam
say awudie ne niema ekoso won sase ho no say ye to aso say dia ye ni ba bi e bekwa koduro yesi bibi ti say landguard wo mo sori pa hwiam a wo niema nyina ye be sese firi wasase no so na wedi ama wei na wedi ama wei na wedi asase kro no a na sen ya nsori ya anyen hyehyeye na ohini biara obeto asase be mprenu ana mprensa emre ntiaw na ye ne wankasa de emra ne sitie dia menuanom nana no mpanimfo mampani no obedi akire no ministers ye bedru baabi no na ye twa ye ni a na enye yi na mmara ne hyehyeye bia fa ya asase mu bia na ye ho hwe a na ye yi na ye na committee no kotrase ya ye hyehyeye na wo maka se ohini biara obeto asase ama nipa mienu bia you be in trouble ada se ubetua ba akore kama no ana ebetu ade so a minim se ebema ayam hyehyeye ene bibi ensakraye aba ama niam nyina atumi akoyi hwe se ubehwe yensa ase tse mi program abidi ka ye no na nsebe na otweme bosome ni akirini sene yensa ase a ekwan ni mu na ambulance ntimi mfamu na bibi ntimi mfamu na yesisi akwan nyina na awerewosem ne se baabi akwan da hokura no na obi sidan abesi kwan mu na wote ho na okobo cancer amane a asambra amane a ye beye onne ekina echina wani mra ho so no ni akogi sika ni nipa na sidan ye nya ne hwe na wasi kwai no kwaye ni papa so kopie na wasi no ambani bonti ya ile mfa mo ho ana aduti ye beye nhwe ha mane makose enkosi da ben se ya nhwe yi a mrantie ne mabaawa no besore yenso a afi ni ye beye wo nhwe a enye yi ye besi won anu nye yi efiri se sa ye twa erto wo ma wo no anye esa papa na amwa enne se wo sika wo mayi mu a abasa ase kro tumi fa no kwa enne se wo sika wo mayi mu a asase a obi ato ohiani o titi ni mo wire mo pe bi kakra abesi suo no ye ba be fa no kwa se abai anya nhyehyeye ama ensase hu demarcation no antumi anyina pintin dia ene nuanom ye hu ba bi a ye fa empanimfo nti ye yire empa mo wonsori o hwene galamse hwene ye ensase no kwasemini se uhwe eniema kwapa Ghana yatina ho atina wo ye hwahama de yensase yakoduro yi a eneni ani abere se ye fight against galamsey oh how ene obi nso ani abere den munyai momuntu ekwa be no bepeso odidie ekwa be no bepeso yeseye Ghana mama ye yire endimumni baabi a ye nam endimumni ya na ye ko school na yesi obi a nkyere dabia oyira ye ho asem na me kai dabia me ko yira trobi pa Ghana mama ye yire ye huni ya na enkosi dabe sani asuafo no tia mu se awurade enti ye mimu empa wo ho wada na osori tia mprama no moma ye nso de penhwam na obia nya ne famu de ade ba ko wo Ghana fo mu a epra ye ne se bragasa ye video ahodo ye nam Facebook ahodo ye nam ahodo bebre ye kan sem bebre but the question na ba ma bi mu ni se me ya me kasa no the whole ayes amedin wo mi wiase no e de bempa na maye anama prane se me de bua me man Ghana ebia me koye me lifestyle me kura ma bu po ma se niam bebrebe but ene me to so di mpenimfo atem but Ghana is born here in mpenimfo atem
Ghana is born there ye taka mpanimfo so den say moma yen sori panwam na yenye niema yen hwehwehye yen sase ni yie abantu mpanimfo apamfo na omo ntrase enwene ma stool land and government land both together wahini bi beton sase a ese wo hunu committee ni hyehyɛ ya o ma yato ansa no okotwa sase no ansa no obema location no nyesa sase no kinchina ye ohene ne dia awirawo sem ne se eto da bi asase no abusua bi dia na wonana je afre abusua ni nsem kapra ma sempo ama na abusua no ene nana manso kakraka the same town the same village the same city na ayo how bebre efise abusua no so edi yawo se omo nana nsase no ba ohene afa aje afre wo nsem kapra ma sempo ama enti ye yire empamo ensase ye hwe mabusua sisi nana ensase ye hwe manana sisi abusua ensase ye hwe ma ahempo sisi abai ena ensase ye hwe se aban so sisi ahempo ena ensase ye hwe se abanyo ahempo o sisi Ghana mama yenso ye wo Ghana ha enti minim se committee no ebetimi aboa ayensusuye ayenhyehyeye ekwaye fa yeso efa so ton asase ekwaye efa so to asase se wa ampa kwa no so ampa na kese eye wo awujejeje na asem bi ba ene na wa ankase wakaka se ne obesi aka no ye yesa nhyehyeye a enne de nyame adom mo ama technology na aba abua yie pa e be kai se na no mesiri ekọ atonsu ne efiri ha ka mu ayete me boy ya na ekire mbe ko ya mefa so mekọ kodu atonsuo fa bonkum fanifa enne obo ka number ka akọ na obo number ebe ti o se ka no ne kala yesei ni o insurance o insure wa ha bibia na ka ni insurance a bibia ebe kire enne se me eniema ewa brochi mamu apon tumi ye nyina no enne bia ba ha adenti na yensase yentumi nye saa niema we nyina mmoa yensase a obiara obeto asase no wankasa obeconnect so akohunu se asase no yato ana yentoy ye yire empamo ho ehia ne yanase mo ye o obi atiti ne mo wire mo akoto asase ne ho abasem na woje ne ho a enye moma yensori nananom Ghana mampeni His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Alhaji Bawumia de mo be ye nyina na mo ye no ministers MPs ministers mo tena officer che MPs mo tena officer che mo mbra bontin excuse me to say enye yie nko o mo nanti mo mposia na mo hunu niema ebe hia na baboa ene nsakra ye betumi aba na se ye hwe saa niema we nyina etimi aboa ye yire ye mpa mo ma ye nsori panwam na ye mwa ye man Ghana oman no eye yi a ye nyina ye nige anye yi nso a ene ne ye ko ye nsori panwam na ye mwa Ghana ye nsori panwam na ye nsiesie Ghana ye nsori panwam na ye mpa wo man no ensiye na Awurade nam wonsa so enam Awurade nam mensa so a little thing that I can do no or a little thing that I will do no ebetumi change the atmosphere na se ma anya hwe na se meka na ma anwa entumi mfa bibia ama Awurade nhira na Awurade nhira me na Awurade nhira ye nyina na ye nsore galamse wanti ase ebra so na mampani ye nhyehyɛ ya na ye kotu ye gold no Awurade nhira ye ya bompai ya da wase nyame de ode amaye ni beto so esiesie o Yesu di mu nti amen.